100! Ako sa team niyo? Ikaw? So, sige. Alright! Kasi yung sample. Sa Team A! Let's welcome now Team A and Team B! Wearing white. Oh, basta 3 rin na? Point! Wala. Wala. Sige, sunod. Op! Wala. 1-1 na. Ito. Pwede lang. Oh! Tournament. Wala mo? Sige, last na. Di. Depende. Di. Ang tao ka magbuot. Depende. Ang tao ka magbuot. Wala, depende. Sige, go. Tao ka magbuot. Ani, uy. Oh! Ayun na. Sa kasama. Depende ako magwala, guys. Depende ako magwala. Alright. So kasi tayo mapilde. So, come on, wala, mapaset. Alright.